Kasi siya. Bantay na mo. Tapos nilay matong cheese? Tapos nilay cheese? Sige na, turn. Okay, player number. Girl, ano ni girl? Asan na? Okay, talikod. Talikod ang ibang players. Sharo kasi full na anak. Oh, sige. In your mark. Okay, in your mark. Ready. Get set. Go! Paunahan na inaabot ito din sa microphone. May batag 1. 1,001. 101. 1 point sa group 3. Okay, player number 1. Group 2. Group 2. On your mark. Ready. Get set. Go! Recap lang ha. Group 1 is 0. Group 2 is 1 point. Group 3 is 1 point. Okay, pwede pa makahabol kayo. Wala pa nag-answer. Lagi. Yung mong aning Chris? Patay ka. Kalimog galing ko no. Pili, ano to? Hey! Nanang group 3. Ayaw isulti. Action lang. Di, dapat siya ang mag-ano siya kung madali na. Batang 7. 507. Tama. 507 pero ang nakauna ang group 1. So, tanan na all. 1 point tanan. Humahabol ang group 1. Okay, group. Ma'am, naman na ma'am. 507 na ma'am. Igura ka Manila. 507. Shake, baby, shake, baby, shake, shake, shake. Okay. Player number 1. Recap pa, 1 point tanan. So, mahuman yung tani. Dapat, dili nyo di istorya niya. Ang player number 1, dili dapat mo instruct sa last player. Ha? Diretso na diri agad. Kung sa iya ang nakuha ka number mo, na to yung isulti diri. Okay? Simple na kayo niya. Kaya burang dugi kayo mo maka points. O, player number 1. On your mark. Ready. Get set, go! Sumabay lang sa agos ng DJ. Lakasan mo ba ang tugtog para lahat di tumapasigaw ng todo. Pawis na tumutulo pero tuloy pa rin dahil ang sayawan wala nang nagpigil. Pauna day! 105. Ah. 51. 1 point! Group 2! Okay? 2 points sa harap, 1 point, 2 points, and then 1 point. So, isa na lang ang point para sa group 2. Baby shake, shake, shake. Itaas ang kamay. Player 2 to 4, please lang, patalikod mo, talikod, dili magatubang daan. Dahil kung watubang mo, itap na mo sa player number 1.
Balik-balik na muna. Isa na kadaog. Kami. Okay. Talikod sa tanan, talikod. Player number 1. Para ni siya pangdaog sa group to. Taraw nga ma'am. Talikod sa ma'am. Ayaw sa gato ba mga pakagitap. On your mark. Ready. Get set. Go. Diggy tock tock, diggy tock tock, diggy tock tock, boom boom boom. Diggy tock tock, diggy tock tock, diggy tock tock, boom boom boom. Move with the rhythm, feel that zoom. Ticky boom is in the room. Boom 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 boom. Pwede pa buhabol ang Group 1 and Group 3. Recap. Group 1, 1 point. Group 2, 2 points. And Group 3 is 1 point. Sige, Group 1, wala pa? You crave, look to the floor, rise up clean, sharp like lightning, between the brightest glow you've ever seen. Tiki boom routine, oh. Behind your eyes, boom boom, tiki boom, fill the floor, make some room, boom boom, tiki boom, light it up. O, tagaan pa na chance ang Group 3. Wala pa? In 5, 4, 3, 2, 1. Dagat na dali, ma'am. 1609. 1 point sa Group 3. Duha na mo. So, 2 points, 2 points. So, 2 points, 2 points. Si Manny, inyong group ha, inyong the 1-6 inyong answer ilaha 1. So, ang answer to is 1,609. 7, 8, 9. Okay, so 1 point, 1 point, 2 points. Minsan. So, dili 2 points na sila. 2 points, 2 points, 1 point. So, i-resume lang nato ang game later. Mag-gather sa mo diri before pictorial kay maguli na ato ang mga visitors. Okay? Please gather here in front para sa pictorial.